तकमीली तलबीना ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्बे नबवी का बेहतरीन नुस्खा। नाजरीन, क्या आप भी खुशहाल मालदारों की तरह कामयाब बिजनेस करके हजारों और लाखों रुपए कमाना चाहते हैं? अगर आपकी हाँ है तो आज ही से अपने इलाके में तकमीली तलबीना का आसान बिजनेस करना शुरू करें और चंद ही महीनों में कामयाब बिजनेसमैन बनने के तरीके बेहतरीन तजुर्बों के साथ सीखें। बिजनेसमैन बनने का ये मौका कहीं आपके भी हाथ से चला न जाए, इसलिए अभी हमसे राब्ता करें। 9890963757। तकमीली फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मालेगांव, इंडिया। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने एक अहम तरीन मौजू पर गुफ्तगू करने जा रहा हूँ। नाज़रीन गिरामी, जैसा कि आप हजरात जानते हैं कि भारत में इस वक्त मुसलमान होना, मशहूर होना और फिर शोहरत के बाद सियासी तौर पर किसी ख़ास शनाख्त को बनाना, पहले इस पर कोई ख़ास एतराज़ नहीं होता था, लेकिन गुज़िश्ता 2014 के बाद से जो सूरत हाल बनी है वो बहुत भयानक है। अभी हाल ही में शाहरुख खान और उसकी एक फ़िल्म पूरी तरह से जो है वो मशहूर हुई और सियासी तौर पर इस पर बहुत ज़्यादा तबसरा हुआ और शाहरुख खान को किसी एक मखसूस पार्टी की तरफ झुकाव ना होने का सज़ा भी उसको भुगतनी पड़ी और इधर कुछ सालों से उनके साथ जो हुआ वो जानते हैं। यही वजह है कि धारवी वेद जो एक मशहूर मकाला निगार भी हैं, मजमून निगार भी हैं, वो लिखते रहते हैं अंग्रेज़ी में भी। उनके हवाले से एक मजमून शाये हुआ तो सोचा कि आपके सामने कुछ तफसीलात रखूं जो सामने आई हैं। उनका मानना है कि शाहरुख खान को दुनिया भर में एक ऐसे सकाफती रुझान के तौर पर जाना जाता है जो सरहदों का पाबंद नहीं, लेकिन वो एक मुसलमान है और उसका मजहब भारत में किसी हद तक एक मसला बन चुका है जहां मुस्लिम मुखालिफ जज्बात बढ़ रहे हैं। खान की ताज़ा तरीन फिल्म जवान ने भारत में सियासी जलजला बर्पा कर दिया। बहुत से लोगों का ख्याल है कि इस फिल्म में हुक्मरान हिंदू कौम परस्त भारतीय जनता पार्टी से मुताल्लिक बारीक हवालाजात हैं और उसमें मौजूदा हुकूमत के दौर में पैदा हुए कई उन तनाज़ात को छेड़ा गया है। साल 2015 में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की जमात बीजेपी के इख्तिदार में आने के सिर्फ एक साल बाद इस बॉलीवुड सुपरस्टार ने अवामी तौर पर भारत में मुसलमानों के खिलाफ बढ़ती हुई अदम बर्दाश्त के बारे में बात की थी। तब से अब तक शाहरुख खान को बहुत से मनगढ़ंत इल्ज़ामात और किरदार कुशी का सामना करना पड़ा है। हिंदू कौम परस्त सियासतदान और भारत की आबादी के लिहाज से सबसे बड़ी रियासत उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने बॉलीवुड स्टार का मुवाजना एक पाकिस्तानी अस्करियत पसंद से करते हुए उन्हें मशवरा दिया था कि वो हिंदुस्तान के हरीफ पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान चले जाएं। 2021 में खान के बेटे आर्यन को मंशियात के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया, लेकिन बाद में उन्हें बरी कर दिया गया। अगरचे खान ने इस आजमाइश के बारे में खामोशी इख्तियार कर रखी, लेकिन कुछ तज्ज़ियाकारों का कहना है कि इस गिरफ्तारी के सियासी मुहर्रिकात थे। कुछ मुबस्सिरीन के ख्याल में अपने मुल्क का एक सेकुलर तशख़्ख़ुस पेश करने और उसे फ़रोग़ देने वाले बॉलीवुड के इस आइकॉन के साथ इम्तियाजी सलूक अक़लियतों के लोगों को दूसरे दर्जे के शहरी के तौर पर पेश करने के एक बड़े हिंदू कौम परस्त मंसूबे का हिस्सा है। बीजेपी इस इल्ज़ाम की सख्ती से तरदीद करती है। खान ने अदम बर्दाश्त के बारे में कोई हालिया अवामी बयान नहीं दिया, लेकिन उनकी ताज़ा तरीन एक्शन से भरपूर फिल्में पठान और जवान एक मुख्तलिफ कहानी बयान करती हैं। दोनों ही बॉक्स ऑफिस पर शानदार कामयाब रहीं और दोनों ही में एक सियासी तबसरा निगारी है। खान बेहद मकबूल हैं। उनकी फिल्म थिएटरों के अंदर और बाहर मद्दाहों की लंबी कतारों का सबब बनती हैं। इस किस्म की मकबूलियत है जो बीजेपी के हिंदू कौम परस्त एजेंडे के हुसूल के लिए खतरा बन सकती है, खास तौर पर ऐसे वक्त में जब दाएं बाजू के कुछ तज्ज़ियाकारों के मुताबिक ये बॉलीवुड पर असरअंदाज होने की कोशिश के तौर पर देखा जाता है।
ایک معروف بھارتی اخبار کے ساتھ منسلک ایک رپورٹر نے اپنا نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ خان ہمیشہ ترقی پسند اقدار کے حامی سمجھے جاتے ہیں۔ اس صحافی نے DW کو بتایا کہ ان یعنی خان کی ذاتی زندگی ہندوستان کے نظریے کے آئینہ دار ہے، خاص طور پر عالمی سامعین کے لیے۔ ایک ہندو اکثریتی ملک میں ایک مسلمان شناخت رکھتے ہوئے انہوں نے ایک ہندو بیوی سے شادی کی، لیکن ان کے بچے بڑے ہو کر جو چاہیں وہ مذہب اختیار کر سکتے ہیں۔ جواہر لال نہرو یونیورسٹی میں سینما اسٹڈیز کی پروفیسر ڈاکٹر رنجانی مزومدار سوال کرتی ہیں کہ کیا ان یعنی خان کے مذہب سے کوئی فرق نہیں پڑتا؟ پھر خود ہی اس سوال کا جواب دیتے ہوئے کہتی ہیں، اقلیتوں پر حملے کی وجہ سے اب یہ اہمیت رکھتا ہے اور اس لحاظ سے ان کی مسلسل مقبولیت اس بات کا اظہار ہے کہ اقلیتوں کے حوالے سے جو زہر روزانہ گھولا جا رہا ہے اس کے باوجود ابھی سب کچھ ختم نہیں ہوا۔ انہوں نے مزید کہا کہ خان نے حقیقت میں کبھی بھی عوامی سطح پر کسی کو اپنے مذہب کی طرف متوجہ کرنے کی کوشش نہیں کی۔ بھارت میں خان کی مقبولیت نے مداحوں کی اس ایک بڑی تعداد کو اپنی طرف متوجہ کیا جن میں سے کوئی بھی مذہب کو اپنے لیے اہم تصور نہیں کرتا۔ خان کے بیٹے کو حراست میں لیے جانے کے بعد معروف بھارتی صحافی رانا ایوب نے ایک مضمون لکھا جس نے بڑے پیمانے پر بحث چھیڑی کہ آیا ان کی گرفتاری ان کے بھارت کے سب سے بڑے مسلم سپر اسٹارز میں سے ایک کے بیٹے ہونے کا نتیجہ ہے؟ ایک ایسا سپر اسٹار جس نے کبھی اپنی مذہبی شناخت سے پیچھے نہیں ہٹے۔ انہوں نے کہا کہ شاہ رخ خان کی فلمیں اسلاموفوبک فلموں کے ایک براج کے درمیان مسلم مخالف تعصب کو ختم کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ ایوب نے مشورہ دیا کہ خان بھارت میں ایک مسلمان ہونے کو ایک معمول کی بات ثابت کرتے ہیں اور اپنی نئی فلم جوان میں انہوں نے باریک بینی سے فرقہ وارانہ سیاست کے خلاف پیغام پیش کرنے کی کوشش کی۔ ایوب نے DW کو بتایا کہ ہاں وہ خان ایک خطرہ ہے کیونکہ بالی ووڈ بہت بڑا ہے اور موجودہ حکومت اسے مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے پروپیگنڈے کے طور پر استعمال کر رہی ہے۔ تو ناظرین گرامی، کس بہترین انداز میں دھاروی وید نے شاہ رخ خان پر اٹھائے جانے والے سوالات اور جس طرح سے انہوں نے اپنی شناخت کو اور اپنے مذہب کے نام کو برقرار رکھتے ہوئے ایک الگ پہچان پیش کرنے کی کوشش کی اور آئندہ آنے والے 2024 الیکشن سے پہلے ایک ایسی فلم پیش کر دی جس میں بھارتی عوام کے لیے ایک پیغام تھا، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس سے BJP تو خار کھانے والی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ اس کو متنازع بنانے کی کوششیں ہوئی، لیکن وہ فلمی دنیا کی بلکہ بالی ووڈ دنیا کی سب سے زیادہ کمائی کرنے والی فلموں کے قطار میں اول نمبر پر کھڑی ہے۔ ناظرین مجھے اجازت ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے، کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار سیدھی بات، عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار سیدھی بات، عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار سیدھی بات۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو،